Hello, selamat siang. Welcome back again. Thank you. 여기하고 숫자 올라가는 게 좀 관중도 마치 하고 37.000 orang 37,000 yang nonton sekarang. Jadi Yang nonton sekarang. Yang nonton sekarang. 우와. I can tell now is the biggest stream in Indo. 대박이네. 스트리밍 바로 때려버리네. 오. Yeah. 아 이렇게 말 도와줘서 고맙다고. Terima kasih sudah banyak bantu. 야. Thank you so much for coming. I mean, why are you here? I don't understand. Oh my God! Thank you so much for coming. So yeah, I heard that you eat. What you eat? What you just eat? Oh, tadi maksudnya? Iya barusan. Barusan kita 식사를 하고 뭐 하셨는데? Abis makan apa? 식사를 뭐 하셨는지. 오늘? 아까 오늘? 하고 왔다고 들었다고. 아 김치. Kimchi. Still. nasi and 김치. Nasi and kimchi. Okay. Korean style 김치. Pernah makan kimchi? I mean, of course, ya, pernah. Suka? Ya, Iya. Coachnya disuruh cobain makanan Indonesia Coba. dulu. Ya mungkin Udah Oh, makan. 시장에서 파는 약간 udah 이런 makan. 음식들. udah makan. 음식들인데 한번 아니 뭐 드셔보. 많이 먹는다고. 너 혼자서 먹어? Sendiri atau bisa mungkin? Iya. together. let's go. 아. Di tengah lemper. It's lemper, call lemper. Itu nasi dalamnya ayam. 밥이랑 그 밥 안에 그 닭고기 들어가요. 아니? 배부른데? 약간 간식형으로 먹기도 해요. 야, 제이크 먹어. Ini manis. Enggak, soalnya kan udah habis makan. Oh, iya, Orang iya. jadi saya bilang nasi jadi Oh ya. langsung Itu kayak jelly. Namanya dicampur. Dicampur. 포크 없나? Like 손으로 먹으면 돼? kue kan? 손으로 드셔도 괜찮거든요. 아 그래? 아, Actually cake. Yeah, Cake. Cake. actually cake. 이거 먹방 같은데 먹방. Seperti mukbang ya, mukbang. Mukbang. Very good. Yeah. J, hari ini habis ngapain aja J? Tadi udah dijelasin kalau habis dari Car Tadi. Free Day, Oh ya. terus ke cancer, Day. yayasan cancer anak gitu juga apa segala ya? nonton 활동을 한 좀 아, 예, 벌써 이렇게 싸우고. 카페데이 갔다가 그리고 환자들 오늘 줄하산 장관과 보레리랑 국회의원 뭐 사실은 우리 인도네시아 건강을 위해서 마라톤을 뛰자고 해서 그냥 사실은 알고 마라톤 뛰러 갔는데 보니까 뭐 줄하산 장관님하고 몇 분이 나오셔가지고 뭐 사람들끼리 같이 마라톤 뛰었고 그다음에 끝나자마자 우리 소아암 환자들 한우들 한테 좀 힘을 주기 위해서 소아암 한우들하고 같이 또 한 1.5km 또 같이 이렇게 손잡고 걷고 앞으로 힘내고 좀 꿈과 희망을 잃지 말라고. Jadi memang dari pagi sih tadi. Pagi-pagi maraton. Ikut maraton sama Pak Zul Menteri. 어. Sama Pak Bra. Jadi tadi lari bareng, habis itu ikut acara. Setelah itu langsung ke acara dari yayasan sih, suatu yayasan yang mendukung Hari Nasional ini ya, kanker internasional katanya. Jadi Rosi mau memberikan dukungan kepada anak-anak yang kena kanker dan sekalian jalan bareng dengan pegangan tangan sama mereka di tempat kafe di Car Free Day. Jadi berarti coach balik ke Indonesia tuh buat schedule khusus buat schedule yang kanker tadi atau mungkin banyak
Kalau boleh tahu apa sih agendanya kesini lagi? 이- Sampai 이- repot-repot, 인도네시아에 sampai 다시 repot-repot. 돌아오신 이유가 사실 뭐 그런 이유 때문인지 뭐 예를 들면 아까 전에 환자들 만나고 그랬잖아요. 이번에는 뭐 특별한 행사보다는 오늘 있었던 행사들 그리고 사실은 우리 라자 아랍이나 이런 친구들이 이렇게 큰 행사를 주좀 이거는 사실 생각 못 하고 있었고 오늘 내일 이틀 정도 이렇게 다른 조그만 사소한 행사들이 있어서 그 행사에 사실 참석하려고 Memang ada beberapa acara, ya termasuk yang tadi, Yang tadi. Ikut Cafe Day di situ. Dan juga memang jujur nggak kepikiran ya. Dari Raja Arab juga ada mengadakan live streaming, jadi setelah dengar dan pengen datang karena sudah bantu banyak sekali katanya. Dan ya dan besok lusa pun masih ada acara kecil-kecil aja sih sebenarnya. Oh, gitu. Itu makanya datang lagi ke Indonesia. Coach di kemarin pas dari Indo pulang ke Korea itu berapa lama ya? 2 minggu atau sebulan atau 얼마 되시죠? 한국 들어와서 pulang Korea itu berapa? 한 25일? 25 hari 25 hari. 25 hari di Korea. 25 hari Korea. 26일 날 돌아갔다가 20일 날 왔으니까 Dan tanggal 26 Januari balik ke Korea dan balik lagi ke Indonesia itu tanggal 20 kan, 20 Februari. Jadi Oke, oke. 20 hari. Kangen nggak sih dari Indonesia pas udah balik kemarin? Oh, Indonesia 좀 그리운 게 있었다는 거. 날씨 Nasi. cuaca. Oh, nasi. 어, weather. Cuaca, oh, bukan nasi. cuaca. Nasi ada juga di Korea. Oh, 코리아 iya. 마이너스 Kalau Em. di Korea minus 10, minus 10. Oh, cuaca. Cuacanya iya, Di sini lagi dingin, hangat gitu ya. hangat. Seperti itu. 체감 온도는 마이너스 20. Oh, Ya. kalau yang kita ngerasa ya minus 20. Walaupun ya cuacanya minus 10 tapi yang 눈도 많이 오고 스노우. dan banyak juga yang salju kan. 나는 좀 따뜻한 거 좋아하거든. Presiden sukanya yang hangat dan apa ya, sejuk lah paling. Oh, yang hangat bisa. Enggak yang 집에 있을 때도 에어컨 바람도 에어컨도 잘 트지 않는 사람인데 Di Indonesia pun Presiden nggak pernah pakai AC. Oh. Hampir nggak pernah. Oh. Interesting. This is very interesting. 그래서 날씨가 가장 그리웠다고. Jadi yang paling kangen ini sebenarnya cuaca sih, cuaca Indonesia. Cuaca. Kalau makanan Iya, kalau makanan yang paling dirindukan gitu kan bukan kalau ini paling top tier food. iya, top tier foodnya. Top Indonesia. tier Indonesian food. Iya. Tafsiri, 음식 정보. Number one. 오 넘버원 시푸드 나시 오랭. Siput nasi goreng, siput. Nasi goreng Nasi seafood. goreng seafood. Oh. Oke. 뭐 혼자서 우리가 처음 왔을 때 자주 먹던 수업을 되는 Awal-awal datang ke Indonesia sering makan sup buntut. Sup 또 한국의 꼬리곰탕이랑 거의 똑같은 Di Korea hampir sama. Ada yang hampir sama makanannya. 거의 비슷해서 Ada yang 음식 hampir 거의 mirip. 비슷해서 Jadi cocok. 그다음에 또 자주 먹었던 거는 Sama yang 우리가 sering makan. 선수들하고 같이 갑니다. Biasanya Sate. sama pemain. 예, Sate. Sate. 사태 좋아. 그다음에 뭐 산발이? Sambal. Sambal. 야 Sambal. 산발 이렇게 Dia suka pedas ya? 믹스해서. Enggak terlalu tapi sedikit bisa. Cepet-cepet gitu. Iya. Oke. Pas pertama kali coach kesini ada gak sih perbedaan Budaya. culture yang susah di-adjust gitu? Shock culture. Iya, shock culture. Kayak bahasanya culture shock. 좀 문화 충격. 충격 받았던 게 있으신 처음 오셨을 때. 처음 왔을 때 일단 사실 내가 여기 인도네시아를 2015년도 3월 달에 경기하기 위해서 왔었거든. 2015년. 2015년 Sebenarnya 3월 tahun 달에 2015 Maret pernah datang ke Indonesia juga sebelumnya. Oh, oke. Liburan. 올림픽 예선전하고 Ada pertandingan 네. kualifikasi Olimpiade waktu itu. 그때 이제 개백가에서 Main di GBK, GBK. 경기를 했고 tanding di situ. 그때 왔을 때 놀랬던 것은 Apa yang shock waktu itu? 차가 너무 많이 막혔다. Macet parah. Thank you so much. Appreciate it. That's the best answer. But it's true. But it's true. Thank you. Yeah.
Ya. 너무 많이 막혔다. 그 다음에 Macet banget sama 이제 2019년도 2019 ya datang lagi. 12월 달에 맞아, 이제 계약하기 맞아. 위해서 왔을 때 Buat kontrak ya, kontrak tanda tangan ini ya. 그때보다 교통이 훨씬 좋아졌네. Tapi trafiknya mendingan Mendingan. daripada sebelumnya. Oke. Ya. 그리고 여기 가서 놀랬던 것은 사람들이 이렇게 편하게 걸어 다닐 수 있는 인도가 안 보이는 거. Dan nggak ada jalan trotoar orang. Oh ya. 예. Hi. Nggak kelihatan. That's good. 예. Nggak kelihatan. Thank you. 한국 같은 경우에는 이제 도로가 있으면 사람들이 편하게 걸을 수 있는 인도가 다 이렇게 편하게 있는. Kalau di Korea kan di mana-mana Ayo, pasti deh. ada trotoar. Iya, Iya. pernah ke Korea. Iya, beda banget, jauh, Iya. beda banget, beda 근데 banget memang. 여기서는 Kalau di sini 사람이 다닐 수 있는 길이 없어. nggak ada jalan buat orang. Iya, ada sebenarnya cuma Ada. buat motor. Pakai PKL biasanya di sini. 있어도 오토바이가 찾아오거든요. 예. 그래서 그게 가장 처음에 놀랐던 Ya 거. itu yang menjadi culture shock. Culture shock. Ya. Ya. Oke, oh iya. So, kalau untuk charity-nya sendiri ini yang tadi udah dibilang sih sebenarnya ada 2 items, which is salah satunya bola ya, bola sama apa lagi mas? Sorry, Mas? Sama jersey. Sama jersey, jersey-nya dan barangnya pun udah ada sekarang, gitu ya. Dan ini langsung dari coach sendiri nih yang Tanda tangan tangan langsung nanti dari langsung di coach. ya. sini nih. Iya. Wow. Jersey cek saya sendiri. Terus nanti akan dimulai dilakukannya di mana tuh nanti itunya? Charity apa sih namanya? Auction ya, sorry. Auctionnya boleh di sini, nanti kita akan mulai Mhm. coba mulai di sini. Nanti kalau memang misalkan waktunya nggak dapet, kita akan lakukan di sosial medianya kita Oh, di SF di STY Foundation, staybola.foundation. Oke. Instagramnya staybola.foundation. Oke. 동네 얘기하는 거 같습니다. 동네에 대해서 얘기하는 거 같습니다. 어떻게 하는지 어디서 판단해 본지. 신기하다. 네. 신기해. Mau nanya? Ini agak 5만 명. pertama kali coach ngerasa kayak gini. Agak Iya, understandable. Hampir terkejut. hampir semua bintang tamu yang kesini kaget karena begini. kayak case itu 올 때마다 깜짝 놀랐네. Semuanya selalu bingung. Iya. Yang itu 좀 약하다. 5만 5천 Yang itu 원. nggak usah. Oh, masih sedikit ya, 55.000 orang. Iya, 55. 더 들어와야지. Harusnya lebih banyak. 스마가. 별풍선을 누르세요. Kalau di sana kan memang ada apa namanya platformnya beda lagi Iya. main Ah, YouTube. oke. Di situ ya kasih kayak TikTok sih sama gift. Iya. Kasih Oh. giftnya. 올라왔어. Lagi naik. 나 지금 저 체크하고 있을 거야. 계속. Lagi cek terus katanya berapa orang yang masuk sih. guys. Mau nanya buat coachin, kan ini bakal buat bibit-bibit sepak bola muda Indonesia ya kan? Mungkin dari coachinnya sendiri bakal ada program khusus. Aku penasaran sih program khususnya tuh gimana yang jadi pembeda sama SSB kan di Indonesia juga banyak. Kayak apa nih yang bakal yang dibedakan? 좀 감독님께서 지금 아카데미도 하고 계시고 다른 여기 솔직히 인도네시아에도 많은 아카데미 축구 팀들이 많이 있잖아요. 뭐 좀 다른 점이 있다고 하면 또 어떻게 좀 설명을 하나요? 일단 뭐 다른 점보다는 뭐 다른 유소년 클럽들도 아카데미도 다들 잘 하고 있고 사실 어린 친구들은 이제 뭐 정신적이나 육체적으로 좀 건강하게 자기가 하고 싶은 행동들을 하면서 컸으면 좋겠다는 게 사실은 아카데미의 취지라고 보면 되겠지. Jadi memang akademi Indonesia kan memang udah banyak dan berjalan baik juga. Dan coach juga yang mau menambah aja akademi ya biar anak-anak muda memang sangat-sangat dibutuhkan untuk bermain bola itu ya secara psikolog juga dan secara jasmani memang harus sehat dan apa yang mereka mau lakukan harus lakukan dibiarkan gitu maksudnya biar mereka semakin kreatif. 어릴 때는 이제 Kalau pas masih muda 누가 뭘 잘하는지 잘 모른다는 거지. jadi kita nggak tahu siapa yang bisa jadi pemain jago gitu nantinya. 이 사람이 축구를 잘하는지, Ya, apakah dia bisa jago main 이 bola 사람이 gitu 테니스를 atau 잘하는지, memang jagonya ke tenis 이 사람이 수영을 atau 잘하는지. jagonya ke berenang. 어릴 때는 누가 뭘 잘하는지 잘 모른다는 거지. Kita
kita nggak ada yang bisa menilai dia nanti jagonya apa gitu. 그렇지만 이제 좋아하는 축구 아카데미라도 나간 것을 축구를 하면서도 자기가 앞으로 뭘 할 것에 대해서 이제 표현을 할 수 있다는 거지. Jadi maksudnya bisa berekspresi melalui akademi-akademi, maksudnya mereka bisa coba bermain dan bisa mengetahui kemampuan mereka di mana gitu sebenarnya. 그러면서 이제 우리 아카데미 같은 경우에는 이 선수는 취미로 아카데미 나와서 이제 자기가 즐겁게 놀 수 있는 것을 만들어주고. Ada mungkin kita bisa bikin salah satunya itu ya membuat mereka jadi hobi. 반대로 얘는 자질이 보이니까 이제 선수반으로 육성을 해서 이제 인도네시아 축구에 이제 어릴 때부터 키워내는 제목감을 만들어낼 수 있는 그런 또 Jadi 시스템을 mungkin bagi 끌어갈 수 dua ya, 있는 ada kelas hobi. Dari kelas hobi mungkin ada yang kelihatan potensial itu ya diambil dan dimasukkan ya ke dalam kelasnya yang lebih profesional gitu. Jadi lebih fokus ya ke skillnya bagaimana dia ditingkatkan gitu. 어떻게 보면 모든 사람이 다 축구 선수는 될 수 없잖아. Memang nggak bisa semua orang yang bermain bola kan nggak bisa jadi pemain profesional gitu. Belum tentu semua. 아카데미 했다고 해서 또 축구로서 성공할 수 있다는 보장도 없는 거고. Ya belum nggak ada yang bisa jamin kan, maksudnya dia bisa menjadi pemain profesional gitu walaupun main di akademi. 어떻게 보면 집에서 어린 나이에 게임 위주로 자기가 있는 거랑 친구들과 어울리면서 교육을 생각하면서 같이 뛰놀면 성장 발육에도 훨씬 더 이쪽이 좋기 때문에. Jadi dengan peraturan yang ada mereka bisa bermain bola itu kan memang bisa menjadi lebih profesional gitu daripada orang biasa-biasa main sama teman-teman aja gitu kan. Pasti. 뭐 사실 아카데미는 큰 그림보다는 Ya, 어릴 때 기본적인 것만 자꾸 이렇게 만들어 주면 선수들이 생각이나 자기가 소질 있는 선수들은 그쪽으로 발전할 수 있게끔 기본을 잡아준다. jadi artinya kita membuka jalannya dia aja, bukan kita yang mengarahkan dia menjadi pemain profesional, tetapi mengarahkannya mereka itu ya biar mereka belajar hal-hal dasar aja di dalam sepak bola. Itu aja sih. Menurut coach, bekal apa yang mesti dimiliki seseorang buat jadi pemain profesional? Kayak apa yang paling penting nih kalau misalnya pengen jadi pemain profesional? Soalnya kan banyak yang main bola doang kan, semua orang banyak yang main bola, skill juga banyak yang berskill. Tapi apa sih yang bedain pemain profesional apa enggak gitu? 그러니까 뭐 축구도 잘하는 사람도 많고 사실 하는 사람도 많고 그 중에서 뭐 어떤 걸 가장 중요시 보는지, 이 사람이 축구 선수가 되기 전에. 나는 우리 선수들 한국에서 있을 때부터 항상 하는 얘기지만 인성, 사람이 이제 뭐 자기가 특출나게 잘한 것도 있겠지만 가장적인 사람으로서, 인간으로서 기본적인 예의를 지키면서 인성 교육이 돼야 된다고. Paling penting pendidikan karakter individu sih sebenarnya menurut coach ini. Sebelum jadi pemain bola itu yang paling penting menurut coach ini. Dengan 270 juta ini menghayal aja ya, dengan 270 juta rakyat Indonesia mungkin lebih, seberapa yakin coach bisa menemukan ini anak emas nih kasarnya, yang benar-benar jago banget gitu, dan kenapa Indonesia? Berapa persen atau Berapa persen keyakinan coach gitu? Seberapa yakin sih coach menemukan bibit? 그러니까 지금 보면 거의 뭐 인도네시아 인구가 지금 7천 정도 되잖아요. 그 정도 되는데 몇 퍼센트 확신하시는지 이런 아카데미를 통해서 좋은 선수를 발굴할 수 있을 거라고 몇 퍼센트 확신을 하시는지 궁금해요. 사실 5%만 발굴해놔도 엄청나게 성공한다고 볼 수 있죠. Kalau coach sih yakin 5% aja, kita sebut 5% aja, itu aja udah luar biasa sih. Kan 5% dari 270 juta mungkin. Ya, Make sense. sangat banyak. 뭐 어떻게 보면 아카데미 하지만 내 혼자 아카데미 하는 것도 아니고 아마 인도네시아에서 수만 개, 수백 개 아카데미가 있으니까 그쪽에서 한두 명만 나와도 인도네시아 축구는 앞으로 계속 탄탄하게 뿌리가 이제 내려질 거라는 거죠. Jadi bukan cuma Sinteyong Akademi aja kan, tapi akademi kan banyak sekali. Mungkin bisa dibilang ribuan sampai puluhan ribuan gitu ya. Dari setiap akademi 1-2 orang aja yang muncul, seperti yang tadi bilang bibitnya yang emas itu, ya mungkin bisa
maju lebih jauh lagi daripada sekarang sih. Sepak bola Indonesia. Kalau balik lagi ke ini, ke mungkin pergerakan dari ST Foundation sama teman-teman ini, penasaran aja sih faktor yang mendorong Coach Shin buat balik lagi ke Indo terus buat fondasi kayak gini, apa sih yang Kenapa mendorong Indonesia? Kenapa Indonesia? Kenapa mau ngebantu kita lagi? 신태용 파운데이션의 목적 그리고 감독님께서 왜 굳이 인도네시아를 선택하시는지에 대해서 좀 궁금하다고 합니다. 사실 이제 인도네시아는 내가 5년 동안 있으면서 이제 보고 느낀 게 이제 많다 보니까 사실은 펀데이션을 만들 수밖에 없는 상황이 생긴 거예요. Coach ini tinggal di sini kan udah hampir 5 tahun, jadi apa yang Coach rasakan selama tinggal di Indonesia, jadi maka dari itu ya Coach membangun Sintong Foundation. 어떻게 보면 우리가 나는 자카르타에서 계속 살고 있었지만 Dan memang Coach tinggal di Jakarta terus selama ini. 뭐 우리가 전주훈련이나 경기하러 반둥이나 Jadi kita training camp atau enggak kita nonton 수라바야나 뭐 이게 리가? 이제 딴데 반둥, 이쪽은 다 수라바야. 그래도 도시가 좀 큰 도시지. mungkin itu kan kota-kota besar ya, 이런 도시를 가기 위해서 우리가 솔로 뭐 이런 데 가다 보면 dan ya termasuk Solo juga. 힘든 동네가 많이 보였다는 거예요. Dan memang di situ aja udah kelihatan kota-kota yang apa ya, kelihatan susah secara ekonomi gitu maksudnya. Dari mungkin lihat jalanan mungkin dari jalanan. 자카르타도 내가 살고 있는 동네는 되게 진짜 어느 도시보다도 뛰어나다라고 생각하고 있지만 Kalau daerah Jakarta khususnya tempat tinggalnya Coach kan memang dekat dengan situ memang lumayan mewah dan ramai juga gitu. Daripada Oh. kota lain lebih bagus malah gitu. 그 지역만 벗어나면 Tapi di luar itu 빈부의 격차가 너무 크다는 maksudnya 거예요. sangat jauh beda gitu maksudnya pada jenjangnya ya. Ya jenjangnya sangat jauh ya gitu. 근데 보면 축구를 좋아하는 사람들이 너무 많고 Tapi banyak sekali yang suka bola. 그러면서 경기장에 가면 모든 팬들이 나의 이름도 불러주고 Dan apalagi kalau ke stadium disorak-sorakin nama Sinteyong. Ya. 경기장 안에 못 들어오는 사람들도 경기 끝나고 밖에서 보면 경기장 안에 못 들어오는 사람들도 어마어마하게 많이 Masyarakat 남아있고 tidak bisa masuk ke lapangan atau stadion pun mereka sorak-sorakin. Ya. Maksudnya segitu banyak fans gitu. Ya, ya. 이렇게 축구를 좋아하는 나라에서 Negara yang begitu sayang, begitu cinta sama sepak bola. 왜 이제까지 우리가 성적을 못 냈을까? Kenapa sih nggak bisa berprestasi gitu? 왜 축구가 발전을 못했을까? Kenapa Indonesia sepak bola Indonesia nggak maju gitu? 국민적 호응이나 열기나 이런 건 너무너무 좋은데 Kalau respon sama apa ya, fanatiknya sepak bola Indonesia memang luar biasa dan bagus gitu buat sepak bola, kemajuan sepak bola. 진짜 이 정도 인기면 피파 랭킹 50위 안에는 항상 들어가서 우리가 지내 있어야 된다. Kalau 축구 열기만 보면 Kalau lihat cuma suasana sepak bola yang luar biasa ini aja, kita mungkin bisa sebut FIFA ranking kita harusnya di dalam 50 FIFA ranking. Wow. harusnya. 근데 처음 왔을 때 피파 랭킹 170인데도 불구하고 Tapi pertama kali Coach datang waktu itu FIFA rankingnya 170-an, tetapi 관중들은 어마어마한 열기가 tetap 넘치나. ya fans banyak sekali dan luar biasa dukungan. 어디 가든 사람들이 축구를 하고 있고. Dan kemanapun ada yang bermain bola pasti. 그래서 내가 여기서 뭔가 할 수 있는 게 무엇이 있을까? Dan Coach ya pikir-pikir apa yang Coach bisa lakukan sebenarnya untuk Indonesia gitu. 그래서 재단을 하나 만들어서 Jadi akhirnya Coach ngambil keputusan membangun Sinteyong 좀- Foundation. 힘든 친구들한테 Jadi kepada yang orang-orang yang mungkin susah untuk bermain bola, 바우처를 지급해주면서 kita dengan memberikan voucher Oke. kepada mereka 운동을 할 수 있게끔 biar 만들어줘야 bisa 되겠다. bermain di lingkungan yang baik. 뭐 거기서 진짜 한두 명만 좋은 선수가 나오더라도 Dari situ mungkin 1-2 pemain aja yang jadi pemain profesional yang baik, 엄청난 성공을 할 itu 수 있다. bisa dibilang kesuksesan yang luar biasa sih. 그렇지만 사실은 처음에는 축구 가지고 내가 재단을 해서 좋은 선수들을 만들어줘야 되겠다는 생각을 하고 있었지만 Memang pertama memang mikirnya begitu, dengan Sinteyong Foundation kita cari aja bibit-bibit yang emas itu. 시간이 지날수록 보면 어린 친구들이 왜 우리 인도네시아 축구가
후반전 체력이 약하고 신체적인 조건이 약할까 하는 것을 많이 고민을 했었고. Dan di dalam itu pun coachnya memang sering pikirkan kenapa ya pemain Indonesia selalu di babak kedua itu fisiknya menurun cepat. 그러다 보니까 먹는 것부터 잘 챙겨 먹여야 되겠다. Harus dikasih makan yang baik dulu. nutrisi Pertama. berarti. 그래서 재단에서도 Dari Sintang 앞으로 Foundation. 만약에 우리가 후원금이나 재단이 좀 더 안정적으로 된다면 Kalau menjadi stabil secara 좀 먹고 지내기 힘든 financial, 친구들한테 프로틴이나 mungkin bisa berikan 사실은 protein kepada 밥차나 orang-orang 이런 yang 것을 masih susah 좀 더 untuk beli 잘 지원해야 되겠다. atau apapun dalam bentuk makanan mungkin bisa diberikan juga kepada mereka pastinya. 그리고 이 재단을 하다고 이제 하려고 이제 준비했고 그리고 이제 한국에 들어가서 이걸 얘기를 하다 보니 한국에서 또 IT 하시는 분이 인도네시아에서 적극적으로 도와주겠다고 해서 지금 프로그램을 하나 만든 게 있어요. 구글에다가 아마 다음 주 안에는 그 구글에 등록할 거예요. Dan memang banyak yang tahu juga dari Korea. Jadi setelah coaching balik ke Korea ada perusahaan IT yang ingin mendukung program ini. Jadi akhirnya mereka bikin program dan mereka kerja sama Google dan minggu depan akan bisa dipakai langsung untuk cari donasi lagi. 우리 일반 국민들은 자기 돈 들어가시는 자기한테도 적립금이 떨어지니까 영상 광고만 봐주면 Jadi 힘든 친구들한테 도와줄 수 있고 siapapun yang lihat atau nonton iklan aja itu yang nonton pun dapat poin dan bisa membantu orang-orang yang berusaha itu. 아무튼 뭐 엄청난 좋은 프로그램을 개발해서 아마 우리 힘든 친구들 같이 한번 나중에 같이 더불어서 할 수 있게끔 내가 부탁을 할 거니까. Jadi dengan mengembangkan program seperti itu, dan mungkin coach juga akan minta tolong juga mungkin kepada kawan-kawan di sini pastinya. 그런 진짜 우리 인도네시아에 좀 힘든 친구들한테는 엄청난 도움이 될 거라고 나는 믿고 있어. Pasti ini akan jadi bantuan yang sangat baik bagi orang-orang yang susah sih. 그래서 뭐 이제 재단을 이제 그래서 재단을 만들게 된 거죠. Ya itu ya maksudnya tujuan kenapa kita bangun Sintang Foundation ini. Oke. Siap. Paling kalau gitu dari pihak kita di sini palingan mau langsung ngasih simbolis dulu kali ya. Simbolis dulu kemarin yang udah terkumpul tuh sekitar 230 juta something dan itu nggak ada yang kita cut atau ambil sedikit pun, bener-bener pure ini full buat ST Foundation. Itu selama 48 jam. 48 jam. 한 시간 안에 가는 거니까 여기는 하나도 가져갈 거 없이 전체 다 이걸로 하는 걸로. 야. Langsung silakan. Ya, terima kasih. 땡큐 terima kasih ya. Thank you to all of you. 감사합니다. Kamsahamnida. Simbolis dulu. Ini simbolis ya guys. Oke. 감사합니다. Kamsahamnida. Taruh dulu aja. Oke. Nah, untuk ini gimana nih Mas? Yang untuk auction ya mau di ya di Tanda tangan itu di belakang. gue. 아 예스. Dibuka. Open. Ada itunya. 이게 심하게 늘어나기 때문에 심하게 잡아당기는. 심하게 잘 땡기는. 심하게. 예스. 심하 안 땡기고 안 밀려 나와.
Lima ya. Tapi gua ada 7. Apa nih? Di sini ada 7. Ada 7 di sini. 어찌 지금? 심하게. Ada lagi Pan? Ini kita dapat bola dari coach. Oh iya. Tapi ini bukan buat di occasion ya. Ini buat Ini buat kita, buat Arab. 아, 이번 이건 볼은 아, yes. 여기서 Ini buat Arab. 네, 여기 Simbolis dari kita. Oh. Ready. 했는데. Iya. Iya. Buat Arab, buat kasih kasih ke Arab. 지금 아직 Simbolis. 아니 주시면 돼요. 아, 전달식 그럼, 전달식 아, 전달식. Coach, 라자라. 네, 잘해. 아, 네, 자, thank you so much. Thank you, thank you, Thank you so much. Appreciate it. Thank you. thank you. terima kasih. 앉으면 돼? duduk, duduk, ya, duduk. 두둑? 두둑? Gampang gue. 계속 올라가고 있네. 오렌지. 좋았어. 왜? 아까 거기서 오렌지 주스 계속 찾으셨잖아요. 오렌지도 준비하는데. 어, 5초 남은 거야? 뭐야? 5초 추가. 555시간. 5초 추가되는 거 아까 그거는. 계속 추가가 되는 뭐 이게 들어올 때마다 추가가 계속 되는 거 시간이. waktunya nambah terus. 뭐 영상 Iya, 본다고 Ketika ada 그러지? yang donasi, waktunya nambah. 네, 누가 기부를 할 때마다 추가돼요 시간이. 아, 네, 그래? 계속 해야 돼 그대로. 아, 기부금이 들어오면 저 시간에 추가. 시간을 추가해야 네, 되는구나. Ini udah 34 hari kita non-stop stream. Ini udah 34 hari ya. 지금 Non-stop streaming. Ya. 30, 예, 34일째 지금 진행 중이죠. Ya, ya. 논스톱. Tidur di sini, we sleep here, we eat here. Sometimes we go out. 나왔다고. 그러면 아니 계속 기부는 어느 누가 할 거 아니야. 예, 그렇죠. 그러면 방은 계속 돌아가야 되는 거야? Kalau berarti sampai nggak ada yang donasi lagi harus tetap Baru- di sini terus. Iya, tapi kadang kita ngelakuin kegiatan kayak misal kita kayak kemarin go kart gitu, kita berkeluar dan bawa kamera juga, on stream juga, tapi tetap semuanya on stream. 일단은 그래도- 스트리밍은 계속 라이브로 켜져 있는 상태고 어. 행사가 있을 때는 이제 가지고 나가서 하나요? 밖에서도 가끔 촬영을 하기도 하고 대신 라이브는 계속 진행. Ya, jadi Rap mau nyampein juga nanti dari hasil donasi dan hasil lelang itu akan berlangsung juga di Instagramnya STY Bola Foundation, dan juga untuk pemakaian uangnya nanti akan kita kasih laporan itu di websitenya STYBola.foundation. STYBola.foundation. Jadi nanti laporannya teman-teman bisa lihat di sana pemakaiannya berapa dan segala macam itu ada di sana. Oh, di Instagram. Di website. Website stbola.foundation. Foundation. Oke. Mungkin terakhir dari aku cuma pengen bilang ke Coach Sin, makasih udah mungkin mewakili fans sepak bola Indonesia, makasih udah berperan banyak, nunjukin kita nggak cuma berhenti di mimpi, ternyata mimpi kita tuh sebagai Bisa tercapai. sepak bola bisa tercapai. Iya, 팬들을 masih udah kasih 대해서 harapan. 너무 감사하다는 말씀 드리고 싶고 뭐 꿈에서만 멈춘 게 아니라 꿈을 현실화시켰고 그거에 대해서 너무 감사하게 생각합니다. 뭐 그것은 너무 감사하고 나도 고맙지만 Sangat terima kasih juga. 사실은 이렇게 있는 서두 잠깐 얘기했듯이 이제 팬들이 워낙 축구를 좋아하고 Tapi seperti apa yang Coach Sin tadi bicara, mungkin sepak bola fans sepak bola Indonesia sangat suka bola ya.
팬들의 응원이 없었다면 나 또한 이 자리에 없었고 Tanpa dukungan fans, Coach pun tidak bisa berada di posisi sekarang ini. 인도네시아 축구 발전도 지금까지 없었다고 난 생각합니다. Dan nggak mungkin ada juga kemajuan sepak bola Indonesia pastinya Oke. selama ini. 사실 인도네시아 축구가 더 발전하려면 우리 팬들이 더 많은 관심을 갖고 더 많이 응원해 주시면 더 좋은 결과는 분명히 가져올 것이다. Kalau untuk kemajuan lebih seperti apa yang diharapkan sama fans, mungkin itu tugas dari fans, harus lebih banyak kasih dukungan kepada sepak bola Indonesia. Oke. Pasti bisa dapat hasil yang lebih baik. Terakhir banget. One last thing. Coach, kalau mantan anak-anak coach lagi nonton, coach mau ngomong apa sih? 마지막으로 감독님 같이 생활해왔던 이제 선수들이 이 영상을 보고 있다면 해줄 수 있는 말들이 있을까요? 사실 나는 뭐 어느 한 선수가 아니라 모든 선수들이 내 자식 같은 친구였기 때문에 뭐 우리 선수들 어떤 마음을 갖고 있을지 모르겠지만 나는 너무 좀 아쉽고 우리 선수들과 끝까지 같이 못했던 부분에 있어서는 좀 미안하고 그렇지만 항상 감독은 언제든지 바뀔 수 있는 거고 우리 선수들은 자기가 축구를 할 수 있는 동안은 열심히 최선을 다해줘야 된다. 그리고 이번 좋은 지금 월드컵을 갈 수 있는 기회가 있을 것 같기 때문에 절대 마음의 동요나 이런 부분에 절대 일어나지 말고 진짜 우리 에릭 협회장을 비롯해서 PSI가 같이 선수들 하나가 돼서 월드컵 진출을 꼭 하게끔 그리고 우리 선수들은 그 월드컵을 한번 밟아봤으면 좋겠다. 진짜 어마어마한 그 월드컵 무대가 선수들이 밟고 나면 아마 자기는 왜 월드컵 하는지 직접 체험해보면 알 것이다. Jadi bukan khusus satu dua pemain aja, Yes, tapi pasti. seluruh pemain yang Seluruh. bersama dengan Coach itu Coach anggap seperti anak dan seperti teman juga. Oke. Sampai sekarang tidak tahu dalam hati pemain seperti apa, tetapi nggak boleh tergoyah di saat ini. Pelatih itu ya kapanpun bisa diganti gitu. Jadi tetap harus pemain bekerja keras dan Coach ya berharap dengan Pak Erick Thohir dan PSSI juga harus bersama sama pemain pasti akan bisa kasih dukungan yang bagus juga pasti kepada timnas agar bisa lolos ke Piala Dunia. Amin. Dan Coach pun ya sangat-sangat berharap para pemain harus bisa menginjak panggung Piala Dunia. Baru bisa menyadari kenapa sih orang-orang bilang selalu sebut Piala Dunia. Oke. Itu yang memang sangat penting bagi para pemain juga. Oke. Jadi semua kita foto lagi. Ya. Coach, can we have a picture? 내가 찍어야 돼. Udah. Ya. Please zoom aja. Guys, foto sini ya. Merapat boleh Bentar, dibawa. coach lagi foto dulu, bentar. Foto. Tuh lagi video tuh. Let's go. Ya, ayo. Let's have a picture. Merapat lagi. Orang persiapan. Aman. Ya. 1, 2,